परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीचरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा श्रीचरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा श्रीचरण कमल मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीचरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। प्रत्येक दादा और माँ मानक मोर आंतरिक आनंदित जय गुरु। आशा कर समस्ते भलरे अछंती एवं भलरे रहिबा पाई जेपरि भलरे रहिबे ताहा मु परम प्रेममय श्रीपाद पद्म रे प्रार्थना रखे। आज जो विषय रे आलोचना करबा को चाहूची से विषयटी होची आमे एई जीव जगत रे एई दिन दुनिया रे संसार रे विभिन्न क्षेत्र रे कार्य क्षेत्र रे विभिन्न भाव रे बंधनर बांधी होई रहिचु, आबद्ध होई रहिचु। हेले ए बंधनटा कौन? आज टॉपिक है बंधन कौन। सब सर्वोपरि टॉपिक होची परम पुरुषंकर संस्कार काहाकु कहंती, परम पुरुषंकर संस्कार कौन, ए विषय रे आलोचना करिवि। आउ ए आलोचनाटी संपूर्ण प्रसंग सत्यान्वेषण अर्थात परम प्रेममय श्री ठाकुर श्री हस्तलिखित सत्यान्वेषण गोटे बाणी उपर आधार करी प्रसंग सत्यान्वेषण जहाँ परम पूज्यपाद श्री पितृदेव सम्मुख रे आलोचना है से आलोचना को अवलंबन करी आधार करी आजिर यही टॉपिक टी परम पुरुषों संस्कार कौन, परम पुरुषों संस्कार कौन, आउ संस्कार मध्य क्या कहती। परम पुरुषों संस्कार जानिबा पूर्व संस्कार जानिबा पड़ो एवं संस्कार जोठी अछि सेठी गोड़ामी मध्य अछि। तो आमे ए सब विषय रे जानू प्रार्थना कौन, ए सब विषय रे आज यही आलोचना पाठरू जानू। तो आसंतु अधिक देरी न करी आमे आलोचना मध्य पदार्पण करिबा। गोटे अनुरोध आपण मानकु समस्त को भिडियोटी संपूर्ण देखिबे हेले ही संपूर्ण अर्थटा बुझी पारिबे एवं जदि भल लगे यही परि वीडियो को जानिबा पाई लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करी मो सहित जोड़ी रहिबे। यही मोर विश्वास आपण मानक प्रति। तो आसंतु पाठरे आगे जीवा। बंधन बंधन कथाटी जेहेतु आज टॉपिक अच्छी तेणु मु यार पूर्ववर्ती जो बाणी आज जो बाणी पाठ कर तार पूर्ववर्ती बाणी टिके आपण स्मरण कर देउची। श्री ठाकुर श्रीहस्त लिखित सत्यान्वेषण बाणीटी होची कार्य करी जाओ किंतु आबद्ध हुओ नहीं। जदि विषयर परिवर्तन रे तुमर हृदय रे परिवर्तन आसुची बुझी पार आउ से परिवर्तन तुमर वांछनीय नुह तेबे ठीक जानी थाओ तुमे आबद्ध होइच। अर्थ आमे जो काम करचु ताहाकु करि जिबा सेथिरे आबद्ध हेबा नहीं। जदि से कार्य रे कोनसी प्रकार परिवर्तन आसिला ताको आमे बुझी पारलु एवं सेई जो परिवर्तनटी आम जीवन रे आसुची बा आम मन रे जेकोसी कर्म व्युत्पत्ति जो सृष्टि होची प्रतिक्रिया सृष्टि होची सेई परिवर्तनीय आमर वांछनीय नुहे। अर्थात आमर उद्देश्य ताहा नथिला आमे ताहा करिबा पाई बा ताहा चाहु नथलु जहा करिबा जो कर्म पाई जो कर्म रे आमे निवृत्त प्रवृत्त होइछु जो उद्देश्य से कामटी आरंभ करथिलु सेई उद्देश्य रे एइटा नथिला जहा एबे से कार्य करिबा भितर जो परिवर्तन ताहा सेथरु हमकु प्राप्त होची। तो आमे जदि एमिति होछु हेले बुझिबा पड़िबो आमे परिवर्तन जहा आइछि सेथरे आबद्ध होई जाइछु। ते आबद्ध हेबाटा ही होची बंधन। हेले आमकु परम प्रेममय श्री ठाकुर परवर्ती बाणी रे कौन कहते सेटा को टिके ध्यान देवा। श्री श्री ठाकुर मोर कहते कौन सी प्रकार संस्कार रे ही आबद्ध हुओ नहीं, कौन सी प्रकार संस्कार रे आबद्ध हुओ नहीं। एकमात्र परम पुरुषंकर संस्कार को छाड़ी जहा किछि सबु ही बंधन। कौन सी प्रकार संस्कार रे आबद्ध हुओ नहीं, एकमात्र परम पुरुषंक संस्कार छड़ा जहा किछि सबु किछि बंधन।
परम पूज्यपाद श्री श्री बर्दांक श्री सम्मुखें बाणीटी पाठ है पर समापद भाई आलोचना आरंभ कले। आंभ मानकर अनेक प्रकार संस्कार अच्छी जेपरी कुलगुरु पाखरे कुलगुरु निकट में दीक्षा नहीं नेबा गोटे संस्कार। आंबे माने कुलगुरु पाखरे दीक्षा निये कुलगुरु निकट दीक्षा नहीं पुणी अन्य गुरु पाखरे मध्य आमे जाइपारू। आंब मानकर भितर अनेक ए भाव गुरुकरण करती किंतु यही भाव बंधन मुक्त हुए ना। जेतेबेले पुरुषोत्तम दीक्षा निये सेतेबेले आउ किछि करिबा आवश्यक रहे नाही, सेतेबेले बंधन मुक्त हुए। एबे सम्मुखें बसिथिबा दादा मानक आड़कू श्री श्री पितृदेव अनेकी पचारे कौन बुझा पड़ा से अनेक ही कहले बाणीटर अर्थ परिष्कार हो पारा नहीं। श्री श्री पितृदेव कहले जे संस्कार माने कौन ताहा कह। तू जो कुलगुरु को कथा उठेलु कुलगुरु कहा कहती? संस्कार माने कौन गोड़ामी? आ कुलगुरु माने कौन कुलगुरु कुलर बा वंशर गुरु जी सीए? पुणी श्री श्री पितृदेव कहते कुलगुरु माने ताहा नुह जीए आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंत जानिचंती से ही कुलगुरु। कुलगुरु हेबा एते सहज नुह। गोड़ामी कौन सेटा कह। से उत्तर देले अनेक अछंती माछ मांस खाती बलि दियंती अथच एसबु भल कि मंद से जानी नांती। एई सब गुड़िक गोड़ामी। श्री श्री पितृदेव कहउचंती संस्कार माने कौन गोड़ामी? आलोचना रे शब्द गुड़िकर अर्थ परिष्कार न हेबा देखि श्री श्री पितृदेव अभिधान खोली संस्कार शब्दर अर्थ पाठ करी सुनेले। पाठ करी सुनाला परे जितेंदा गोटे बाणी कहले श्री श्री ठाकुर कहले ठाकुर ठाकुर कहते अभ्यासेरी झरना होते जन्मे संस्कार सन्तानेते वंशक्रमे तारी तो संस्कार। ओडिया रे यदि आमे कहबा अभ्यासर झरणारू संस्कार जन्मी थाए। संतान मध्यरे वंशक्रमिकतारे ताहार ही संचार होई थाए। हेले अभ्यास द्वारा जहा जन्म निये ताहाई होछि संस्कार। श्री श्री पितृदेव कौन सी कार्य करिबा गले करू करू अभ्यास रे परिणत हो जाए आउ ताहा ही संस्कार रूप रे आम सम्मुखें देखा दिए। ताहा भल भी हेई पारे मंद भी हेई थाई पारे। हरिपददा कहउचंती सुनिछि सदवा हिंदू रमणी मानकर एपरि गोटे संस्कार अछि जे माछ न खाइले स्वामींकर अकल्याण हुए। यही प्रकार कही जदि श्री ठाकुर सतमंत्र दीक्षित हुए एवं परे जानिले जे श्री ठाकुर माछ मांस खाइबा पसंद करती नहीं किंतु संस्कार वशतः स्वामींकर अकल्याणर भय से जदि माछ खाए ताहले बुझिबाको हबो जे संस्कार रे आबद्ध होई पड़िछि आउ ताहा ही बंधन। श्री श्री पितृदेव कहउचंती हाँ एई प्रकार अनेक को भितरे थाई पारे। जेमिति मनेकर आमे दुई ओली संध्या सकाळ प्रार्थना करू करू संस्कार रे परिणत होईछि किंतु जहार प्रार्थना आमे करछु जो इष्टंकर प्रार्थना आमे करछु तांको आडकू मति नहीं आमर मन नहीं तिनी बा सिए जेपरि चाहंती ताहा आचरण रे आम आचरण रे फुटी उठे नहीं ताहाले बुझिबाको हबो जे संस्कार वशतः प्रार्थना करू आउ ताहा ही बंधन।
ଯେତେବେଳେ ଅସଲଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଉପଲକ୍ଷକୁ ନେଇ ଆମେ ମାତି ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ୁ। ଯେମିତି ଗତକାଲିର ପାଠରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମନେକର କେତେ ଲୋକ ମିଶି ଗୋଟିଏ ସମିତି ଗଠନ କଲେ। ସେ ସମିତିର ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ସମିତି ଗଠନ ହୋଇଗଲା, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ତିଆରି କରିବା ହେଉଛି ସେ ସମିତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ ନିପୁଣ ହେବେ, ଲୁଗାପଟା ତିଆରି କରିବା ଶିଖିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଦକ୍ଷ ହେବେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯେମିତି ସମିତିର ଉନ୍ନତି ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସମିତିର ଜିନିଷପତ୍ର ମାନେ ସମିତିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷକୁ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଇସା ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଗଲା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ପଇସା ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରିବ ଆଣିହେବ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଜିନିଷପତ୍ର କିପରି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ସେ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ସୁଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପଇସା ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଅସଲ ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସମସ୍ତେ କାମ କରିବାଟା ଶିଖିବେ ଏବଂ ସେଇ କାମରେ ନିପୁଣ ହୋଇ ଉଠିବେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ବିଷୟଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଅର୍ଥକୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଅର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁ ସେତେବେଳେ ଅସଲ କାମଟା ଆମର ବାଦ ପଡ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ 2 ଓଳି କରୁଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ କରୁଛୁ, କରୁ ଅଭ୍ୟାସ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ହିଁ ସଂସ୍କାର ପରିଣତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଅନୁରୂପ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେଇ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନୁ। ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସଂସ୍କାରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାରର ଯେଉଁ ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଉପଲକ୍ଷକୁ ନେଇକି ମାତି ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାତି ରହିବାଟା ହେଉଛି ଆବଦ୍ଧ ହେବା, ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବା। ପିତୃଦେବ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ସ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଶାନ୍ତି ଆସେ, ସ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରେ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କୁହାଯିବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଦୀକ୍ଷା ପାଇଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ପ୍ରୟୋଜନ ଯିଏ ଯେମିତି କେହି ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ ନ କରନ୍ତି ବା ଆମେ କାହାକୁ ଛୋଟ ମନେ ନ କରୁ, ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇପାରିବୁ, ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବୁ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ସଂସ୍କାର ଜନ୍ମ ନିଏ ସେହି ସଂସ୍କାର ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂସ୍କାର। ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଲେ ହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ। କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ? ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂସ୍କାର। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂସ୍କାର କ'ଣ? କାହାକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା। কারো প্রাণে তুই দিস নে আঘাত, সে আঘাত লাগে ঠাকুর ঘরে। ওরে জানিস নে তুই প্রাণের ঠাকুর সব মানুষের অন্তরে। অর্থ কাহাକୁ আঘাত কলে তাহা প্রভুଙ୍କ ଦେହରେ ହିଁ ଲାଗେ। ତମେ ଜାଣିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ହିଁ ସେ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବୁ। ଆଉ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପାରିଲେ ହିଁ ଆମେ ସେ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛୁ ଯେ ବନ୍ଧନ କ'ଣ, ସଂସ୍କାର କ'ଣ, ଯାହା ଆମେ ନିରତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କରିବା ପାଇଁ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାହା ହିଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ହିଁ ସଂସ୍କାର। ଏବେ ଆସୁଛି କଥା
ସଂସ୍କାର ତ ଗଲା, ହେଲେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ବହି ଭିତରେ ପଢ଼ାଇଛି। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଯାହା ଯାହା କଲେ ପରମ ପ୍ରେମମୟଙ୍କୁ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରିବି, ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇପାରିବି, ମିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇପାରିବି। ଏମିତିକିଆ କରିପାରିଲେ କି ଆଉ ଏମିତି ହେବା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ମୋର ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବି। ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସମ୍ଭବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଲେ ହିଁ ଏମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆଖିରେ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ଭବ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନାତେ କହିଲି କତ করলি না কো কাজে, ফুটলোটা কল্পনাতে ফলটি পেলি বাজে। অর্থাৎ প্রার্থনাରେ ଆମେ ଯାହା ବି କହୁଛୁ ସେଟା କଳ୍ପନାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କଳ୍ପନାରେ ଫୁଟି ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯଦି ବାସ୍ତବ କର୍ମରେ ନ ଆସିଲା ତାହାର ଫଳ କିଛି ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ପାଠରେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।